Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes apprentissages de français de la sixième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons une lecture diction dans la page 55 intitulée Ma citoyenneté. Donc on passe à la page 55. Donc avant de lire le poème, donc on va répondre aux questions. J'observe et je découvre. Donc la première question, quel est le titre du poème? Donc شنو هو العنوان نتاع هذا البويم؟ Donc العنوان بطبيعة الحال هو اللي مكتوب en gras. Donc le titre du poème est Ma citoyenneté. Ma citoyenneté. Donc هذا هو le titre نتاع هذا le poème. Donc qui a écrit le poème? شكون اللي كتب هذه القصيدة هذه؟ Donc c'est فطوم عابدي. Donc c'est فطوم عابدي. فطوم عابدي qui a écrit ce poème. La troisième question, observe l'image. Que représente-t-elle? Donc, si on voit l'image, donc il représente le drapeau du Maroc. Donc, l'image est d'un كتمثل لنا العلم الوطني المغربي. Donc, l'image représente تقدم le drapeau national marocain. Le drapeau national marocain. Quatrième question. De quoi va parler le texte? Donc, il va parler de la citoyenneté de quelqu'un. حيت كاينه ما citoyenneté, c'est-à-dire هذا شي واحد كيتكلم على الوطنية نتاعو. Donc, le texte ou là le poème va parler de la citoyenneté. De la citoyenneté de quelqu'un. Donc voilà بالنسبة لهاد les questions. غادي نمشيو دابا نقراو هاد le poème نحاولو نفهموه avant de répondre aux questions. Je comprends. Donc ma citoyenneté. وطنيتي. Ma citoyenneté me tend la main. يعني وطنيتي تمد لي يدها. كتمد لي اليد. M'enveloppe dans sa robe. يعني كتلفني في واحد الثوب ولا في واحد الكسوة. Donc il m'incite à défendre ma patrie. إذن كتحثني وتحضني على الدفاع عن وطني. يعني دونك هنايا ما سيتويانتي ربما عاود دونك هنايا مواطنتي في الحقيقة، لأن باتري هي وطن. باتري هي الوطن. دونك ما سيتويانتي مواطنتي. دونك il m'incite à défendre ma patrie. إذن كتحثني على أنني ندافع على الوطن نتاعي. لا باتري دابا الهضره على لا باتري. دونك قبيله الكلام على المواطنه، دابا الكلام على الوطن.
La patrie est mon identité. وطني أو الوطن هو هويتي. Elle est mon intégrité. وهو سلامتي. Elle est ma dignité. وهو كرامتي. Et elle est ma fierté. كذلك الوطن هو فخري واعتزازي. دونك هذا هو الحديث على هذا لاستروف. ندوزو لاستروف الأخرى. ما سيتوينتي مواطنتي. أبيت دون مترام. دونك مترام هي مشروحة لتحت، يعني كتعني أن المواطنة نتاعي كاينة في الهياكل نتاعي. Il me réveille chaque jour. كتفيقني كل نهار. avec mes rames. يعني كتفيقني avec mes rames. يعني بالمجاديف نتاعي. المجاديف هما اللي كيتستعملوا في الفلوكة، يعني في الزورق. دونك ما سيتوينتي مواطنتي. mon identité هي هويتي. دونك قبيله كان كيقول بان وطني هو هويتي، دابا عاود مواطنتي حتى هي هويتي. ما جوا دو فيفر. فرحتي في العيش هي فرحتي في العيش. de circuler librement dans ma patrie. المواطنة نتاعي هي اللي كتخليني نتحرك حر في الوطن نتاعي. Les citoyens de chaque pays. المواطنين في كل بلد sont appelés à épauler. يعني مطالبون أنهم يدعموني. أو لا à épauler leur patrie. يعني يدعموا leur patrie. يعني يدعموا الوطن نتاعهم ولا الأوطان نتاعهم. et celle de l'autre. وكذلك ديال الآخرين. يعني المواطنين في كل بلد خصهم يدعموا الوطن نتاعهم ويدعموا الأوطان الأخرى. un citoyen a ses droits et ses devoirs. يعني كل مواطن عنده حقوق وعنده واجبات. a ses droits عنده حقوقه وعنده a ses devoirs c'est-à-dire عنده واجباته. on doit les remplir et les respecter. خاصنا هاد الحقوق وهاد الواجبات خاصنا يعني نأديوها وخاصنا نحترموها. إلي سوتونير يعني وندعموها ونأكدوا عليها وندافعوا عليها. إلي ديفلوبي بور لو بيان دو تو. وكذلك نطوروها بور لو بيان دو تو باش من أجل الجميع، من أجل العيش الكريم ديال الجميع. دونك فوالا بالنسبة لهاد القصيدة. صراحة قصيدة زوينة. دونك غادي نمشيو ل j'écoute et je comprends. que fait la citoyenneté. إذا شنو كدير لا citoyenneté. دونك إلا رجعنا للبداية ديال دونك ديال البويم. il me tend la main. donc il m'enveloppe dans sa robe. donc la première question هنايا في donc j'écoute et je comprends. donc la citoyenneté المواطنة la citoyenneté tend la main. تمد يدها. tend la main et enveloppe dans sa robe et incite. وكذلك incite
à défendre la patrie. يعني كتحث على الدفاع عن الوطن. Donc deuxièmement, dans quoi enveloppe-t-elle l'auteur? إذن في أي شيء تحف أو تلف الكاتب. Donc il enveloppe dans sa robe. Donc il enveloppe, c'est-à-dire الضمير كيعود على la citoyenneté, l'auteur dans sa robe. Donc تما كيقولوا لنا est-ce que c'est vrai ولا لا؟ est-ce que c'est réel؟ ce n'est pas réel. Donc ولكن يعني هو مجاز يعني إلا بغينا نقولوا. دونك يمكن نقولوا وي يمكن نقولوا نو. دونك بالنسبة ليا يعني وي اون ريال وي. دونك غنقولوا وي. دونك لحقاش الوطن هو اللي المواطنة هي اللي كتحف الأبناء نتاع الوطن. Donc à quoi incite-t-elle? Donc il incite à défendre la patrie. Donc il incite علاش كتحث المواطنة كتحث على donc il incite sur ou à défendre أحسن sur la défense ou sur il incite à défendre كتخليك تدافع على الوطن à défendre فاش كتكون يعني مواطن حقيقي فاش كتكون مواطن كتشعر بالمواطنة فعلا كتدافع على الوطن تاعك. il incite à défendre la partie ou ta partie. عفوا ماشي la partie la patrie. la partie هي الجزء. donc il incite إذا تحثنا فاش كنكونوا مواطنين حقيقيين كنشعروا بالمواطنة كنوضوا ندافعوا على الوطن بدون شعور. وحنا كنشوفوا غير في كرة القدم كنشوف داك الحماس اللي كاين عند الجماهير يعني هذيك هي المواطنة. donc oui la citoyenneté c'est quoi pour l'auteur. إذا بالنسبة لهذا الشاعر ولا الكاتب المواطنة بالنسبة ليه شنو كتعني. donc la citoyenneté pour l'auteur إذا المواطنة بالنسبة la citoyenneté pour l'auteur et donc إلا رجعنا donc c'est son intégrité. إذا هي السلامة نتاعو وهي la dignité نتاعو وهي la fierté نتاعو. donc pour l'auteur et son intégrité sa dignité donc sa dignité وكذلك son identité نسيتها هنايا. donc غادي نكتبوها في التالي. donc sa dignité c'est-à-dire الكرامة نتاعو et sa fierté وكذلك الاعتزاز نتاعو وكذلك son identité الهوية نتاعو identité. دونك هنا إلا جينا لهاد لاستروف كلها كتكلم على هادشي son identité, intégrité, dignité, fierté. Donc la question 9, où habite la citoyenneté? Est-ce réel? Donc هنايا ma citoyenneté habite dans mes trames. Donc cinquièmement, elle habite
دابا الضمير كيعود على سيتويانتي. il habite dans le tram de l'auteur. الهياكل نتاعو لي ترام دو لوتور. دونك غنقولو وي سي فغي، يعني في الأحشاء، في الأحشاء نتاعو. دونك غادي نمشيو لا ديزيام كيسيون. Quel est le devoir des citoyens de chaque pays؟ إذا شنو الواجب على كل مواطن من المواطنين؟ دونك ان سيتويان، دونك هنا les citoyens de chaque pays هادي sont appelés à épauler. Donc le devoir، الواجب، دونك هنا le devoir de chaque citoyen، كل مواطن من مواطنين العالم، de chaque citoyen، de chaque citoyen là des citoyens de chaque pays normalement. Donc إلا قلنا de chaque citoyen يعني كنقصدو donc des citoyens de chaque pays، de chaque pays من كل دولة. Donc le devoir des citoyens de chaque pays، شنو هو le devoir نتاعهم؟ épauler leur partie. شنو هي épauler؟ قلنا هي الدعم نتاع épauler leur patrie، يعني دفاع الوطن تاعهم. دونك فوالا هادي هي لا كيسيون. دونك هنايا انا رقمتهم من 1 حتى ل6، ولكن هما راه من 5 حتى ل10. دونك غادي نمشيو جيكوت اولا جي étudie la forme du poème. غندرسو الشكل نتاع لو بويم. quel est le nombre de strophes de ce poème؟ دونك لي ستروف عندنا 1 2 4 5 6 ديال لي ستروف، دونك 6 ستروف. دونك لي ستروف هما اللي كيفصل بيناتهم واحد ليسباس. quel est le nombre de vers؟ شحال العدد ديال لي فيغ اللي كاينين في هاد القصيدة هادي؟ دونك عندنا 6 إلا ضربناها في 4 24 فيغ، لأن قالوا لنا quel est le nombre de vers au total، ما قالولناش ديال كل ستروف. دونك un quatrain est une strophe de 4 vers. De combien de quatrains est composé ce poème؟ إذا شحال عندنا ديال لي ستروف؟ السؤال بتعبير آخر يعني شحال عندنا لي ستروف؟ عندنا 6 لي كاتران. هذا كاتران 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 3 6 كاتران، دونك 6 كاتران 6 quatrains. Quels sont les vers qui riment ensemble؟ شكون هما لي vers اللي عندهم نفس القافية؟ دونك لي vers نشوفو. دونك كنشوفو هنايا هاد لي vers ديال لا دوزيام كاتران، لو دوزيام كاتران. دونك هنا تي 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 تي. إذا هنا كاينة لا ميم ريم. وهنايا كاين عندنا في هاد الجوج ديال لي فيغ مثلا كاين عندنا لا ميم. دونك هادو هما اللي كاين عندنا. دونك كاين عندنا لو دوزيام كاتران، لو دوزيام كاتران يعني الرباعي الثاني. وعندنا هاد الجوج دو فيغ نتاع دو فيغ ديال لو كاتريام كاتران. Donc voilà, c'est la fin de la séance. هنايا pour la lecture يعني pour يعني التعود على
القراءة نتاع لو بويم باحترام لي بوز لي ريم علامات الترقيم etc. Donc voilà, c'est la fin de la séance concernant la lecture-diction, mes apprentissages de français 6e année primaire.